پھنس گئے آپ. نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم موجود ہیں ہریانہ کے شہر پانی پت میں، اور ہماری حاضری ہوئی یہاں پر الحمدللہ حضرت شاہ شرف الدین ابو علی شاہ قلندر نعمانی، جیسا کہ میں پڑھ پا رہا ہوں. کچھ جب حاضری ہوئی تو کچھ یادگاریں بھی رہ جائیں، یہاں کو کچھ کلپ ویڈیو وغیرہ بنا لی جائے، یہ بھی میں نے سوچا. اور یہاں پر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا میں اسلامک سوال اور جواب کرتا ہوں، وہ بھی اس ویڈیو کے اندر لوگوں سے اسلامک سوال جواب بھی کروں گا. لیکن اس سے پہلے یہ جو بابا بیٹھے ہوئے ہیں سامنے دو، ان سے کچھ باتیں کر کے دیکھتے ہیں، ذرا کچھ گفتگو کر کے دیکھتے ہیں نا. ہاں کچھ بات چیت کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. ماشاء اللہ. یہ کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ہے مولانا شرف الدین ابو علی شاہ قلندر. اچھا ماشاء اللہ. قلندر. ہاں. اچھا اچھا. کچھ بتائیں ان کے بارے میں. ابھی تو زیادہ ٹائم لگے گا. یہ تو نہ کچھ مختصر بتا دیں، تھوڑا سا بتا دیں کچھ. سرکار کے بارے میں. سرکار تو مدرسے میں پڑھائی کرتے تھے، پڑھاتے تھے بچوں کو. اچھا اچھا. تو جس وقت پڑھاتے تھے آپ، تو ایک مست پڑا ہوا تھا، تو آپ آتے جاتے اس کو سلام کرتے تھے کہ سرکار سلام علیکم. تو آپ کو یہ کہتے تھے مست کہ اے مولانا شرف الدین پہلے مسلمان بنو. بس آپ اب سوچ میں ہو گئے. آپ مدرسے میں پہنچ گئے، پھر اگلے دن پھر آئے، کہا میاں السلام علیکم. کہنے لگے اے مولانا شرف الدین پہلے مسلمان بنو، تمہیں کل کہا تھا میں نے. کس نے کہی یہ بات؟ مست نے. ان قلندر جو تھے، مست جو تھے. مست نے. اچھا انہوں نے ان سے کہا؟ ان سے کہا قلندر صاحب سے. اچھا. کہنے لگے بس آپ مدرسے میں جا کے کبھی بچے کو نہیں پیٹتے تھے، آپ نے بچے کو ایک دن اس دن پیٹ دیا ارے جلال میں آ کے. اچھا. کہنے لگے یار میں کلام پاک کلام حافظ کر چکا ہوں بچوں کو، بڑے بڑے مولوی ہو گئے میرے پاس، میں آج تک بھی مسلمان نہیں. بس آپ مدرسہ بند کر، اور ان کے پاس پھر پہنچے. بات کو جلدی سے ختم کریں، کیا رہا مدعا بتائیں آخر. پھر گئے تب کیا ہوا؟ پھر جب آپ گئے، آپ نے کہا سلام عرض کری کہ میاں السلام علیکم. کہنا پہلے مولانا شرف الدین مسلمان بنیے. کہنا تو سرکار بس مسلمان بنا دیجئے مجھے، کہ جاؤ اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤ اور آپ کو مسلمان بنا دے گا، ایک فقیر ملے گا. بس آپ جو وہاں پہنچے تو آپ کو شیر ملا، تو شیر سے ڈر کے بھاگ آئے. آپ نے کہا پھر آیا، پھر کہا کہنا چلے جائیے آپ، پھر جائیے. آپ گئے وہاں پر، جا کر دیکھا تو ایک فقیر ایک جھونپڑی کے اندر سویا ہوا تھا. بس آپ نے چگردہ دیکھا، اوہو یہ تو فقیر کیا پتہ کب جاگتا ہے، اس کا تو پتہ ہی نہیں. 2-4 صاحب جی بھیڑ بکریاں چگا رہے تھے، ان سے پوچھا کہ یہ فقیر کب جاگتا ہے. کہنا یہ تو ہم نے آج تک جاگا ہی نہیں دیکھا. تو آپ نے ہاتھ پیر بھیچنے شروع کر دیے. گھنٹہ بھیچے یا 2 گھنٹہ بھیچے، کتنے دن بھیچا. بس اتنے میں آپ جاگ گئے. آپ نے کہا کون؟ کہ جی میں مولانا شرف الدین. کہ کیا بات ہے؟ کہنا سرکار مجھے مسلمان بنا دیجئے. کہ نہیں. کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کہ مجھے اس مست نے بھیجا ہے. کہنا تو کیا وہ مسلمان نہیں بنا سکتے تھے آپ کو؟ کہنا نہیں سرکار آپ کے پاس بھیجا ہے. کہنا تو ٹھیک ہے. آپ نے اس کو مسلمان بنا دیا. آپ نے سبق دے دیا، گھر چلے گئے. آپ کو بار بار استنجے کی حاجت بن گئی. کہنے لگے چلو پیر صاحب سے دوائی لائیں گے. بس آپ جو گئے آپ پیر صاحب کے پاس، کہنا سرکار میں تو پاکی نہیں رہتا. کہنا تو یہ لو. بس آپ پھر گئے گھر، اور زیادہ بڑھ گئی. پھر تیسرے دن آئے کہ پیر صاحب ہی دیں گے دوائی. بس پیر صاحب نے کیا کام کیا، بس انگلی پکڑ کر جمنا میں کھڑا کر دیا. اے مولانا شرف الدین جب اتنا پانی آ جائے وہیں رک جانا. بس آپ وہیں رک گئے. جب اتنا پانی آ، پیر صاحب غاب اور مولانا شرف الدین کھڑے رہ گئے. بس پلے پڑھ رہی کسی کوئی بات پڑھ رہی ہے؟ ہاں. 12 سال تک آپ تسبیح پڑھتے رہے. اب یہ بتائیں مجھے، وہ کون تھے جنہوں نے کہا تھا کہ مسلمان نہیں ہیں آپ؟ وہ کون تھے؟ مست تھے وہ. اچھا. وہ مست تھے. جس نے پھر مسلمان کرا وہ کون تھا؟ وہ مولا علی تھے. اچھا. ہم
पूछ रहे हैं ना आपसे, हमें तो मालूम नहीं हरियाणा ना। दिमाग में आपके वो मौला अली थे, वो तो एक रूप बनाकर आए थे, चले माशा क्योंकि आपको तो साबिर साहब का कुदरती सिलसिला कलंदर- इनसे आपको तो कलंदर का कुदरती लकम मिला हुआ है ना ऊपर से ही। ये कह रहे हैं साबिर पाक का सिलसिला कैसे करके? यहाँ से साबिर साहब का सिलसिला सिर्फ इतना है कि ये जो शमसुद्दीन है, ये साबिर साहब के तो खलीफा हैं ही, तो आपने ये कहा था इनको कि ये शमसुद्दीन जिस दिन हमारा पर्दा होए आप हमको वहाँ से ले आना बुढ़ा खेड़ा से, जिस दिन आपके दिमाग में आ जाएगी उसी दिन हमें ये समझ लेना कि पर्दा हो चुका। ये मोटे मोटे हिसाब में बताना पड़ रहा है मुझको। चले माशाल्लाह, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कुछ और एक दो सवाल और कुछ पूछ लूँ आपसे? हाँ जी बोलो। चले ये पूछता हूँ मैं आपसे, सहाबा किसको बोलते हैं? सहाबा साहबा तो नबियों को ही कहते हैं, और बादशाह किसको कहेंगे? सहाबा नबियों को कहते हैं? नबी फंस गए आप, नहीं, अब वो आप सही कह रहे हो। आप फंस गए। शाबा वलियों को ही कहते हैं, और नबी तो एक अलग चीज़ है। सहाबा वलियों को नहीं कहते, यहाँ भी फंस गए। सहाबा किसको कहते हैं नहीं मालूम? पर जो नबी के नज़दीक है उसी को साहबा कहते हैं। हाँ, चलो ठीक है, कुछ कुछ बता रहे हैं। नबी के नज़दीक तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप भी। वो एक अलग चीज़ है, हम तो उम्मत ही है ना। अच्छा अच्छा, तो कुछ सहाबियों के नाम किसी एक सहाबी का नाम बाबा मैं बता दूंगा आपको। देखो साबी तो उमर फारूक भी है, हाँ ये साबू तो अबू बकर भी हैं, है बच गए आप, निकल गए आप, फंस गए थे आप, निकल गए। ये सब साबी है। हजरत वैश करनी भी साबी है। वैसे करनी भी सहाबी। हजरत वैश करनी हाँ, देखा नहीं था, दीदार तो नहीं हुआ था हुजूर का, लेकिन हो या ना हो, आशिक रसूल, आशिक रसूल है वो, बहुत साहबी बड़े है। आशिक रसूल हैं। हाँ बहुत बड़े आशिक है। अच्छा, 4 बड़े रसूलों के नाम, आखिरी सवाल, 4 बड़े रसूलों के नाम बता देंगे मुझे आप? सरकार आपको वलियों के बारे में बता रहे हैं माशाल्लाह, रसूलों के बारे में भी मालूम होना चाहिए ना। सबसे बड़े तो नबी है बस, सबसे बड़े, हाँ जी जी। और अभी इन सबसे पूछूंगा मैं, आपसे पूछ रहा हूँ पहले मैं। आप तो लंबा टाइम लेगा। चलो चलो, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप क्या करते हैं? हम सुनते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं? समझ में नहीं आता है। अच्छा, हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इश्तियाक आ जाओ। इश्तियाक भाई, आपका नाम? अब्दुल कादिर। कादिर भाई इधर आइए, अब्दुल कादिर भाई आ जाइए। अब्दुल कादिर भाई कहाँ से आए आप? मैं यहाँ का हूँ, पानीपत का ही रहने वाला। अब पानीपत के ही हैं माशाल्लाह। आप भाई? मोहम्मद आकिब। आकिब भाई आप कहाँ से? जी हम रवान बिजनौर से हैं। ज़िला बिजनौर, माशाल्लाह। हाज़िरी के लिए आए थे आप? हाँ, सलाम दुआ के लिए आए थे बस। हाँ, सलाम दुआ हाज़िरी एक ही बात है। हाज़िरी का मतलब कहते हैं, मतलब वो हाजिर हो गए हम यहाँ पर, हम यहाँ हाजिर हो गए सलाम करने, अच्छी बात है माशाल्लाह। और बुज़ुर्गों से अक़ीदत मोहब्बत, हाँ अच्छी बात है, बनी रहे, अल्लाह पाक बनाए रखे। और हाँ, तो मैंने सवाल किया था इनसे, जो पूछ रहा था सहाबा किसको कहते हैं, आप बता रहे थे मुझे, शायद आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, सहाबा वो थे जो हमारे नबी के टाइम पे, जिन्होंने उनके वक्त पे इस्लाम कबूल किया था, वो सहाबा थे हमारे। बिल्कुल राइट भाई ने बताया, जिन्होंने हमारे नबी के हाथ से इस्लाम कबूल किया था वे सहाबा थे, जिन्होंने फिर पूरी 1.25 लाख सहाबा थे जिन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाया फिर आगे, और वो इस्लाम आज तक माशाल्लाह हमारे पास भी है। जिन्होंने हुजूर को देखकर जो ईमान लाए, और ईमान पर भी ही उनका खात्मा हुआ। हाँ, असर में कितनी रकात होती हैं? असर में 8 रकात। अरे माशाल्लाह, कहाँ से आए आप? कौशाम्बी से, कौशाम्बी जिला, ये कहाँ पे? इलाहाबाद। इलाहाबाद से आए आप, माशाल्लाह। हम यही रहते हैं, काम करते हैं। अच्छा, आप यहाँ काम करते हैं। असर में कौन कौन सी रकात होती है? 4 सुन्नत 4 फर्ज। माशाल्लाह माशाल्लाह। 4 बड़े रसूलों के नाम? 4 बड़े नस्लों के नाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आदम अलैहिस्सलाम रसूल नहीं है, रसूल में से थे। नबी हैं आदम अलैहिस्सलाम। हाँ तो रसूल में से तो थे। नबी नबी किसे कहते हैं? नबी कहते हैं अल्लाह का पैगाम आवाम तक पहुंचाना बंदों तक। रसूल रसूल और नबी में फ़र्क होता है, फर्क होता है। थोड़ा सा फ़र्क होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम रसूल हैं, नूह अलैहिस्सलाम रसूल हैं। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम का शायद नबी ही हैं, कंफर्म नहीं है। अच्छा बताएं, कमेंट करके बताएं आप लोग, आदम अलैहिस्सलाम क्या रसूल भी हैं? ये कमेंट करके आप लोग बताएं। माशाअल्लाह। और आपका नाम? सोहेल 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 भाई, क्या करते हैं? काम करते हैं, काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? बिनाई का। क्या होता है ये? लूम चलाते हैं, बनारसी साड़ी। साड़ी का काम करते हैं। अल्लाह बरकत अता फरमाए। कुछ पूछें आपसे? क्या दीनी सवाल पूछ लें। पूछ लो। हमारे नबी का नाम? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमे का मफहूम? नहीं पता। जोर से बोलें, जोर से। कलमे का मायना, तर्जुमा, मतलब? अल्लाह ताला का कलमा हम लोग पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का कलमा पढ़ते हैं हम लोग, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस कलमे का मतलब हुआ क्या हुआ? इस कलमे का मतलब क्या हुआ? इस कलमे का मतलब ये है कि हमारे जो माबूद है वो हमारा अल्लाह है, सबसे बड़ा अल्लाह है, और हमारे जो रसूल है उनके सिवा हमारे नबी, मतलब बहुत घुमा गए ना, पहुंच गए आप। कलमा अल्लाह का भी है, रसूल का भी है। ये दीन अल्लाह के रसूल ने दीन को फैलाया, दीन अल्लाह का ही है ये। लेकिन मतलब जो मैंने पूछा आपसे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। माशाल्लाह, ठीक है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया।